बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MB न्यूज़ के बुलेटिन के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर थाना A डिवीजन पुलिस की जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। SHO आसिफ जावेद खान ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए शराब फरोश शबीर को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 18 लीटर शराब बरामद कर ली और दूसरी कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना शराब फरोश शहजाद को गिरफ्तार करके उसके कब्जा से 22 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना A डिवीजन पुलिस को शाबाश दी। बकर से खबर शामिल करेंगे। मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के साबिक MPA और खादिम भक्कर के नाम से मशहूर आमिर अनायत शाहानी नवानी अवामी महाज में शामिल हो गए। VC साबिक MPA आमिर अनायत शाहानी और सईद अकबर खान नवानी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आने वाला इलेक्शन नवानी शाहानी इत्तेहाद से मिलकर लड़ेंगे और ये फैसला हमने अवाम के मुफाद में किया है। इससे पहले शाहानी हाउस पहुंचने पर नवानी अवामी महाज के सरबराहान सरदार रशीद अकबर खान, साबिक MNA सरदार सईद अकबर खान नवानी, साबिक MPA सरदार हमीद अकबर खान नवानी, साबिक जिला नाज़म और सरदार अहमद नवाज खान नवानी, साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल भक्कर शाहानी हाउस पहुंचने पर सरदार अनायतुल्लाह खान शाहानी, आमिर अनायत शाहानी, आसिफ अनायत शाहानी, नसीम हैदर शाहानी, इनामुल्लाह खान शाहानी और शानी सोशल मीडिया टीम ने भी मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की और शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर नवानी शाहानी इत्तेहाद जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आगे बढ़ी और खबर शामिल करेंगे मानावाला से। मुदस्सिर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लारी अड्डा मानावाला पे ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त परेशानी का सबब बन रहा है। तफसीलात के मुताबिक लाहौर फैसलाबाद मेन सिटी रोड लारी अड्डा मानावाला पे 3-4 घंटे ब्लॉक रहना DSP ट्रैफिक के लिए सवालिया निशान बन गया है। अगर बात की जाए ट्रैफिक पुलिस की एहलकारों के हवाले से तो आपको ड्यूटी पर कोई नजर नहीं आता, दूर खड़े होकर मंथली लेने में मसरूफ रहते हैं। लारी अड्डा मानावाला में रिक्शा माफिया और रेडी माफिया का राज है और दूसरी नाअहल ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने ड्यूटी पे गफलत बरतने में इंतहा कर दी है। आने जाने वाले मुसाफिरों और मानावाला के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे कराची से। सिंध के दीगर शहरों की तरह चंदूवाला यार, चंबड़ और झंडू मरी में भी कल्चर डे बड़े जोश और जज्बे से मनाया गया। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं गुलजार बलोच जी। गुलजार, अपडेट कीजिएगा। सिंध के दीगर शहरों की तरह तालका झंडोमरी प्रेस क्लब पर भी जो है वो कल्चर डे मनाया जा रहा है। लोगों की बड़ी भीड़ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। 3 दिसंबर हमारी कौमी ईद का दिन है और इसे कई बरसों से हम जो बड़ी खुश इससे मनाते हैं और ये आज का जो दिन है ये पूरी दुनिया को मैसेज देता है कि सिंधी जो है कौम है वो पुरअमन कौम है, हमारा कल्चर है, हमारी सकाफत है और इसको हम भरपूर नमूने से मनाते हैं और दुनिया वालों को ये मैसेज देते हैं कि हम सिंधी जो कौम है वो पुरअमन कौम है। रहीम, जैसे कि आज 3 दिसंबर है और सिंधी अवाम के लिए, सिंधी कौम के लिए ये किसी ईद के दिन से कम नहीं है, क्योंकि 3 दिसंबर हम जितनी भी सिंधी कौम हैं इसको एक ईद की तरह सेलिब्रेट करते हैं और हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देते हैं कि हम एक ज़िंदा कौम हैं और अपनी रिवायात को और अपने मुक़द्दस कौम को हम नहीं भूलते हैं और हमारे जितने भी तारीख़ है उसको हम नहीं भूलते हैं, उसको याद दिलाते हैं। इसीलिए हम ये जो है वो दिन हम सेलिब्रेट करते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं कि आज 3 दिसंबर हमारे लिए ईद का दिन है। हम पूरी दुनिया को सबको बताते हैं कि सिंधी कल भी मुत्तफ़िक़ थे, मुत्तहद थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुत्तहद हैं। हम पुरअमन कौम हैं और पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। सिंध धरती जो को कल्चर है ये असांजी तहज़ीब 5000 साल पुरानी है। ही कुछ सालन खां असांजी जेको कल्चर डे मल्हायो पियो वञे तमामु सुठे नमूने सां। इन सां असांजी ॿियनि क़ौमूं जेके असां सां गॾु बलोच आहिनि या ॿियूं क़ौमूं पठान या जेके बि रहनि था उन्हनि खे इहा ख़बर पए थी त सिंधी माण्हू सुजाॻ आहिनि, उहे पंहिंजो ॾींहुं मल्हाइनि पिया। ऐं असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त प्यारो प्रेस क्लब जे तरफ़ां हीउ जेको प्रोग्राम रखियो वियो आहे सो तमामु बहितरीनु आहे।
جیسا کہ آج 3 دسمبر سندھ کلچرل ڈے کے حوالے سے منایا جا رہا ہے پوری سندھ کی طرح ڈسٹرکٹ ٹنڈولیار پیارولون میں بھی منایا جا رہا ہے. سندھ ہمارا 5000 سال انڈس سویلائزیشن ہمارا پرانا کلچر ہے, اور اس میں پرانی جو ہماری روایتیں ہیں, اوتاکیں وغیرہ جو چلتی ہیں ہماری, اور یہ سندھی ٹوپی اجرک وغیرہ. کیمرہ مین منظور اختر کے ساتھ گلزار بلوچ, MP نیوز, ٹنڈو الیار. آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں گے لاہور سے. حسین چودھری کی رپورٹ کے مطابق مذہبی آزادی اور پرامن بقائے باہمی کے عنوان سے ایک مجلس مذاکرے کا اہتمام پیس سینٹر لاہور میں فادر جیمز چند کی زیر صدارت بین المذاہب مذہبی آزادی کی جانب سے کیا گیا. حالیہ ملکی سیاسی, معاشی اور معاشرتی اور مذہبی تناظر میں کھل کر اظہار خیال کیا گیا. فلسطین اور اسرائیل کی حالیہ جنگ اور اس کے اثرات اور تباہی اور انسانی خون کی ہولی, معصوم بچوں اور خواتین کے ساتھ ظلم کو اجاگر کیا گیا. جڑاوالا واقعے کے بعد بین المذاہب رویے پر بھی اطمینان اور یکجہتی کی کوششوں کو سراہا گیا. کرسمس کو پرامن بنانے کے تناظر میں بہترین تجاویز دی گئی. مہمانان مذاکرہ علامہ زبیر عابد, سید نوبہار شاہ, چیئرمین پاکستان شیعہ پولیٹیکل پارٹی کاشف مرزا, ڈاکٹر حسنات شاہ, سمر عباس پادری, امجد نعمت, سیمویل برکت, نیلم نثار, سردار سکندر سنگھ, پنڈت بھگت لال, عاشر نصیر اور کچھ دیگر احباب نے بھی خیالات کا اظہار کیا. ملک کی سلامتی کی دعا کے بعد رات کے کھانے کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا. خبر شامل کریں گے میاں جہاں زیب کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کر الیکشن کمیشن کی خواہش اور آئینی تقاضا پورا کر دیا. ثابت ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف اداروں کا احترام اور آئین پر عمل کرنے والی محب وطن جماعت ہے. ان خیالات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے زرعی صدر میاں عبدالباسط ایڈوکیٹ نے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کے بعد پشاور سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کو 20 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرانے کا حکم جانبدارانہ اور تحریک انصاف کی انتخابی مہم میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش تھا. تاہم PTI کی قیادت میں معتبرانہ فیصلہ کیا ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے الیکشن کمیشن کا تقاضا پورا کر دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ تحریک انصاف ہر قسم کے چیلنج سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے. آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں گے عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں نمبر پلیٹ کی گاڑیاں 1 جنوری سے صرف بایو میٹرک سسٹم سے ٹرانسفر ہوں گی. اس لیے وقت سے پہلے صرف نمبر گاڑیاں ٹرانسفر کروا لیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے. خود بھی ٹرانسفر کروائیں اور دوستوں کو بھی عمل کروائیں. MB نیوز کی بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MB نیوز, کیونکہ MB نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز.